गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इतला संडे संडे गोटे दिन ही मिले जोटा कि बहुत लेट जाए शोवा कि किंतु मुझे उठी जाइली बेला बेली कारण आज बहुत काम थिला। आज आसुँच दुई जन स्पेशल लोक तो सी किए आपको भिडियो देखी आप कंटिन्यू रुहतु। तो ता भर मुझे चाउल भी पूरा धोईकी बसईदेली कारण रोसईटा सारी देकी ही मो कम सारिकी बाहर था बरमुंडा जिनकी आनी था। तो ये ब्रश फ्रश करके देखिए कि भूत भाई पूरा हो तो मतलब फटाफट सब कम सारे ब्रश हरिया कर सारा पर बाकी यदि कम था सब फटाफट करदेली। ये घर क्लीन भी कर सब पोछि पासी देती ये सब करने भितर भात भी एपटे मोर रेडी होता। तो भात को फास्ट गाड़ी देवी तापर ही बाकी कम कर मत पुणी चिकेन पे मसला रेडी करदे आने सुविधा बहुत एक्साइटेड अच्छी कि सी किए आसुँच आपको लास्ट टाइम देखा पड़ो। तापर मुझे बाहर जाइए चिकेन आने देख पाते कि खरा हो तो मुझे शीघ्र नहीं पलि आसती गोटे जगह काढ़ी देकी चिकन भाव पूरा धुआ धुई करी पूरा रेडी करदेला। एपटे मोर पेस्ट रेडी पियाज काटा भी रेडी खाली टमाटो सांगे सांगे कटा हो पड़ो। एपटे आलू बस अल्प पड़ू से किए खाइबेनि केवल मुझे खाइबी आलू रोसे सारी पहुँच कारण जगतपुर अलरेडी पहुँच सारे मुझे गाधे रोसे करी गाधेबी नाक पानी भाई रोसे करते कौन कर जानता बाहर के रेडी किंतु एपर्तन चिकेन रेडी हो पारानी कौन कर भावुँ आध घंटा भी टाइम हुआ तो हो जाता कॉल कर पचारे कारण से ऑटोमेटिक पहुँची माने घंटे पूर्व जगतपुर पहुँच जाइए बरमुंडे पहुँचे पारे से घंटे 1.5 घंटा मात्र लगे अधा चिकेन छाड़ी पलैबी कौन करी जापारे जहा हो आपको देखी अपेक्षा करेंगे डेली एति पहाड़ चढ़ी चढ़ी मुझे झड़ी जाऊँगी ना जी खाऊँ मो देह पर लगी कथा आसला से नयापल्ली पाखे पहुँची गले मत लगे चिकेन तक अधा ही रखी आसले खाली सीझ मैंने मसला कषा सारी चिकेन पकाई आउ टाइम ना मत मत भी टाइम लगे बरमुंडा जापाई कि तो आसले ही करवा चलो मो संगे संगे बस लेकिन आसी पहुँची जाइए बरमुंडारे जोटी से अलरेडी पहुँची सारी से मत वेट कर एक्चुअली भाभी मुझे वेट करी कि सी आसिक मत वेट कर तो मत खोजापी पड़ो मुझे पहुँच जाइए फाइनाल। तो सबुआड़े खोजला देखली कि गोटे सैड्रे ही मो आमा डैडी बस ये दिन हूँ स्पेशल लोक माँ कथा कहते सांगे सांगे ऑटो करके बाहर जाइए आम रूम को रूम से पहुँचला पूरा खेल देले झील घर को भार गीता गला बेगे सब जिन नहीं आसते गोटे बड़ जिन जहा नाई ना भल दरकार है पनिकी हाँ मो कि अभ्यास हो छुरी काटापी टमाटर एड़े बड़ बड़ आंच ये एत बड़ बड़ कौन करी एटी 20 टंका मुझे आनी थुआई मोर सी कौन ये कौन जाई ये देखुन ये चीनी ना कौन बा ये जाई मालूम ये परिवा ये अट्टा ना कौन ये बढ़ी ओहो हाँ हाँ जहा हूँ आनी आम जो रसम पाइका कौन कौन दरकार कहल कौन बा चिकेन सीझुची ये एति नुह आहरी भी और जड़ औषध से केमी तो नहीं आस भगवान जाने बस ये खायापी कि आम बसिलु माने तो गप स्टार्ट आ खाइबा पीवा बासन मजा सब रेडी एवं आम हर शोचते मुझे ड्रेस नापी कि तो मुझे चल गड़ी शोक उठला आम जी खंडगिरी मेला कौन तो कुंभ मेला कहते कि माघ मेला कहते कन्फ्यूज बस ये जबार अच्छे तो निद है बस एमती खाली गड़ी की बाहर जाती छात उपर को बुलायापी कि कौन जाइलु हाँ से कौन कह टे से कौन गला तो ऊपर चपल लगे चलुची पूरा डन बेगे चलुची हे की
ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ରେଡି ବାହାରିଥିଲୁ ମୁଁ ଡାଡି ଆଉ ଆମକି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଯୋଉଟାକି ମାଘ ମେଳା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିନି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମେଳା ବୁଲିଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ସିରିୟସଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି ଏଠି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଯାଏଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଗେମ୍ ପାଖରେ ବି ଭିଡ଼ କେଉଁଠି ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ କାରଣ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଗେମ୍ ଘରିକା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଗକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଡାଡି ଯଦି ଏକା ଥାଆନ୍ତୁ ନା ତ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇପାରିବେନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକ ଏତେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଠି ଆଉ ମେଳା ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା କି ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୀ ଛଣାଟା ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ମହାରାଜ ବାଗିଆ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସିରିୟସଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଳାରୁ କ'ଣ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଘରକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ତଥାପି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ବସ୍ରେ ହିଁ ଯିବେ ତ ତା ଭିତରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଅଟୋ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ରୁମ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ଦିନ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁନି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିବେ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଉ ବସ୍ର ଭିଡ଼ ସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ତ ବାକି ଦିନରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ ପୁରା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ବାହାରେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ରହିଲି ବାଏ।